Jerk gago. Isa jerk sa akin. Ikaw ang jerk daw yun. Iwan lagi sa akin. Dapat ka rin naman sinabi. Waiting time? 30 minutes. 30 minutes na ba? Saan nyo? Pwede 20? Real video na. Ito naman. Tester. Nani ako ingon o? Gusto kayo nga na. Gusto yung gigunitan. Vlog. Uy, nasaan si ano? Uy, natin. Balik na sa The room on the right side. What do you want? Mushroom? Where is that? Where is that? Oh my gosh. I think it's to the left side. Right there. Why? What? It's right here. Just to the left. I think it's Nice naman din. Dili sa ulo na yung mga abay-abay. Mama. Pwede na bayad. Dali na. Excuse me. Yan tayo. Mas mahal. Dubai. Yung bag Dubai. Dapat pa rin dito sa akin. Vitrina está so Yan pa ito nakapandukan din na suot na. ragazzi, come begin. Di buon nilalangin. Tiene il tuo fatto. I can't see. Toilet. Macie jeszcze te. Maghrib may parle ka. Maghrib may parle ka. Offshore binay. Talaga, ang galing. Napakagaling dati. Hindi ko napansin. Kasi may semento. Dito tayo, dumaan.
Tubig dyan. Ida? कोई जरा तो बोर्ड से Ano ba? Женщины, да, как бы? Leathers. Pasok ka namin. Yung mga ano yan, mga craft. shopping. Yung pakataltal, nagkatiltal na ano. Самые крыши накрыли. Small villages. Mga pots na. And it gives me for a long time, up to 6 months. But this you don't work it in open places and small villages. Ja, hier macht man Töpfe und Ito mga iron nun. Kas. Ito mga modern bags na. Perfume bottles. Handmade perfume bottles. Artefacts naman. Ito? золотой. Где у нас? Kasi ako pagawaan ng mga sword. No money, just special.
Yes, it's handmade. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Beautiful. Hello. Hello. How are you? Oh, ikot ko dun. How long does it take to finish? Small one, small one. 2 days. Small. A large one, 1 week. 1 month, 1 month and a half, 3 months, 4 months, 5 months. This one, 7 months. Can I take a picture? Yes, okay. 저거는 스티바트로 그냥 세개 있는 거라 쓰지. 아, 소화주시죠. 35 pa tayo, balik man. Paano 35? Tiningnan ko. Ilan ba? Minuto? 12:05 yun eh. Ha? 12:05 tayo umalis. Ano 12:05? I mean 12. Ano tayo? 3:30. Kaya nga, 3:30 na. 3:05 tayo. 20 minutes nga. Oo. 3:05. So, ibig sabihin nun, 3:35 bang balik. Lagi 20 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Going back in the day. Yeah. Andun yung dalawang magtatayo. Doon nakita yung kasabay kanina, di ba? Sa harapan natin. Ano? Hindi ba yun? Yung kasabay ko dun sa ano? Mira, Nilo right. Baka na. Daan, dito tayo dumaan. Check. Kami ah. Museum. Музей идем или нет? А еще у меня в кармане лейкопластырь есть.
Nakita mami.